بعض الناس الآن لا يرضى بطه اليماني في صلاته على طه اليماني. طه اليماني. لماذا لا حجازي والمكي كما يقال يعني التهامة من اليمن ومكة من تهامة. هؤلاء يقولون تهامة اليمن ليست بتهامة حاجز بين هذا. البعض يقول كيف تقول النبي اليماني؟ اليمن مأخوذة من اليمين، وكل ما كان عن يمين الكعبة يسمى يمن، ولهذا الإضافة إليها يماني. وقد بوب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الشافعي باب أن مكة والمدينة من اليمن، ليس المدينة ومكة. وعليه فلما نقول طه اليماني أي طه المنسوب إلى اليمن، ليس اليمن هذا الحدود التي أحدثها سيكس بيكو، إنما المراد ماذا؟ جهة يمين الكعبة. فكان لكل هذه وشمالها كان يسمى الشام، لأن أصلها الشأم شمال. فما تيامن من الكعبة سمي يمن، وما تياسر سمي شام. Oke, ini pertanyaan ya, karena memang sekarang banyak orang yang alergi dengan kata Yaman ya. Kalau dengar kata Yaman kok kayak jantungan ya, langsung jantungan kalau dengar kata Yaman. Ini ada sholawat yang selama yang akhir-akhir ini dipermasalahkan, yaitu sholatullah ala tohal yamani. Nah, kok bisa Rasulullah dibilang Yamani padahal Rasulullah itu kan Makki. Nah, kenapa kok dibilang al Yamani? Kata beliau ya, dulu yang dimaksud dengan Al-Yaman itu adalah daerah yang ada di kanannya Ka'bah ya, dulu. Jadi bukan Yaman sekarang yang dipetakan oleh UNESCO atau bukan, tapi Yaman dulu yang dimaksud dengan Yaman adalah daerah-daerah yang ada di samping kanan Ka'bah. Sedangkan yang ada di samping kiri Ka'bah dulu namanya Asyam ya, dari kata Asyam. Nah, karena itu bahkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, beliau itu menyebutkan ya, bahwa menyebutkan satu bab bahwasanya Makkah dan Madinah itu termasuk dari Al-Yaman ya, itu. Wa akhraj al-Imam Ahmad fi al-Musnad min hadits Amr ibn Absah annahu lamma jaa wafd al-Yaman قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الرجال رجال أهل اليمن الإيمان يمان وأنا يماني. Bahkan dalam satu hadis via kitab sini, dalam Musnad Ahmad, ini suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan utusan-utusan dari Yaman. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, khairul rijal al-yamani, bahwa sebaik-baiknya orang-orang itu adalah orang-orang yang datang dari Yaman. Wa ana yamani. Nah, ini Rasulullah sendiri yang bersabda, saya pun juga Yamani, kata Rasulullah. بل جاء في صحيح الإمام البخاري لما جاء وفد الأشعريين قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأشعريون اليمنيون قال أنا منهم وهم مني، أنا من اليمن واليمنيون مني. وهذا نص رسول الله. فلما يأتي إنسان يقول كيف تقول يماني؟ رسول الله قال أنا يماني، رسول الله قال أنا منهم هم مني. Bahkan dalam hadis Bukhari itu dikatakan ketika Rasulullah SAW kedatangan utusan ya, rombongan dari Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah SAW berkata kepada mereka ya tentang mereka yang mana mereka ini golongan rombongan yang datang dari Yaman. Rasulullah bersabda ya, ana minhum wa minhum minni, ya saya termasuk dari golongan mereka, mereka termasuk golongan dari saya. Jadi yang mengatakan Rasulullah itu Yamani itu bukan siapa, Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu. وسبحان الله كان هذا الكلام موجود في كتب العلم من مئات السنين، لم يعترض عليه أحد. لماذا؟ لم يكن هناك من يثير الفتن. لما جاءت الفتن هذه كيف رسول الله يماني؟ لا، رسول الله إندونيسي من مادورة. لكن لم يقل هذا أحد. لماذا؟ رسول الله من المسلمين كلهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan padahal kata beliau ya,
kata-kata seperti ini, lafadz ini, Thahal Yamani seperti ini, itu sudah ada di kitab-kitab para ulama kita sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi tidak ada satupun yang mempermasalahkan dari para ulama kita. Lah kok bisa sekarang ini, baru-baru ini ada yang mempermasalahkan? Jawabannya karena dulu tidak ada yang memprovokasi, menghidup-hidupkan fitnah. Tapi sekarang mulai ada beberapa orang yang memprovokasi, menghidup-hidupkan fitnah di antara masyarakat. Padahal lafadz ini ya seperti Thahal Yamani tadi itu sudah ada di kitab-kitab karya para ulama kita sejak ratusan tahun yang lalu. واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يمني ولا حجازي ولا عربي ولا عجمي. قالت السيدة عائشة كان لا يعجب رسول الله أحد إلا أتقاهم لله تعالى. Dan ketahuilah yang paling mulia di antara kalian bukan orang Yaman, orang Arab, orang Indonesia, orang Amerika, orang Cina, tapi adalah yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidah Aisyah mengatakan orang yang paling dicintai Rasulullah itu adalah orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala.